Nyo? Ha? Ano ibebenta nyo? Sabi na hindi tayo daw, mahal daw yun. Saan? Umusakit. Ha? Achievement, gagi. Kami na yung slot 1 din. Dododong. Sige, benta nyo. Susumbong kay Chris D. Bis na kasi, ano kasi sabihin? Ay, nabibidyo ka na eh. Bis na. Uli kayo. Nagatrip ko na Bebenta nyo ha. Benta namin, benta namin. Bebenta mo? Ano bebenta mo? Kay Chris D, no? Ha? Benta ko? Video mo. Kita nga, kay-click ka talaga to. Click ka talaga to. Sige, sige, sige. Bitter eh, bitter. Sige, ayan si Ed oh. Nangingialam ng account oh. Ibebenta daw oh. Naka-video ka na. Ipapost ko sa page to. Yan po si Eduardo ko. Nangingialam ng account ni Chris D. Ibebenta daw yung El Diablo. Witness si Mer. Ayan si Mer. Naka-delete ko yung video na yan. Wala kayo, ipapost ko to. I-upload ko to sa YouTube. Wala napansin